পুরে ঘরে, বাপরে দারুণ দারুণ, এক কথায় দারুণ। ওই ফলটা কে কে খেয়েছো বলো? কাটলিচু কে কে খেয়েছো? আমরা বলি কাটলিচু, কেউ কেউ বলে আশফল, মনে হয় ওটার নাম আশফলি, আমরা বলি কাটলিচু। অনেকদিন থেকে আশফল খাওয়া হয় না, দেখেছিলাম কিছুদিন আগে মামাবাড়ি যাওয়ার সময় ওদিকে একটা পাড়া মানে গাছে দেখেছিলাম। तुम मुझे प्यार करते हो? अच्छा जी प्यार, मेरा दिल पत्थर का हो गया धोखा खा खा के इसलिए प्यार व्यार नहीं करना चाहिए मुझे। ও জান পাখি, ও জান পাখি, একটু ঘুরে ফিরে তাকা। ও জান পাখি, তোমার ছাড়া আমার কিছু ভালো না, খেতেও ভালো লাগে না, শুতেও ভালো লাগে না, নাকি কি যে করি, খালি মনটা তোমার কথা ভাবে। তাই নাকি? মনটা ভাবলে আমার ভিডিও দেখে দিও। এক চান্সে দেখার, দেখো সুচরিতা দিদি আছে, फैन अप करके दे आया। सुचरिता दीदी अच्छे, ओनली टू वाला दूंगा, टू वाला नहीं चाहिए मुझे कोई प्यार व्यार। ओ जन पखी, ओ जन पखी, एक टुकड़े आपके लिए, मेरे लिए टूरो वाला लव प्रॉमिस, झूठा प्रॉमिस। ये प्रॉमिस सुन सुन के मेरा क्या बोलूँ, लव यू प्रपोजल है क्या? लाइव में प्रपोजल ऐसे करता है, हटू गाड़ के हाथ में गुलाब लेके बाद में प्रपोजल किया है, करना चाहिए। मैं किसको झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा जी, मधुमिता दी कमेंट करो। साधन दादा की चले गले? करूँगा आपके पास जब जाऊँगा। अच्छा, मेरे पास जब आएगा तब करूँगा, अभी करके दिखाओ। मधुमिता दीदी आछे, तुम तो मेरे वीडियो देख, আমার হিন্দি আটকে যায়, এরকম হিন্দি শুনলেই হাসবে মানুষ। উইল ইউ ম্যারি মি, উইল ইউ ম্যারি মি, বাপরে। আমি কিছু মেশ আগে রাঁচি গেছিলাম, মানে রাঁচি, আমি কিছু মাস আগে রাঁচি গিয়েছিলাম এটা বলছো? তুমি কি এতক্ষণ ছিলে নাকি বেরিয়ে গিয়েছিলে আবার জয়েন হলে বলো তো? টপের মাথা এই নেল পলিশের এটা দিয়ে বাড়ি দিব, টপ আর 6-এর উপর উঠছেই না, 5 আর 6, 5 আর 6। সুচরিতা দিদি আছে,